अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, पुरअसरार और होलनाक कहानी। रात के 12 बज रहे थे। घड़ी की टिक टिक और पंखे की घरर घरर कानों में मध्यम मध्यम सुनाई दे रही थी। वो अभी आधे घंटे पहले ही दफ्तर का काम मुकम्मल करके सोया था। दाएं पहलू में बेगम ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। उसे महसूस हुआ कोई धीरे से बेड पर आकर बैठा है। जैसे ही हाशिर ने आंख खोलकर पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई ना था। वो उसे अपना वहम समझकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अचानक दूसरे कमरे से धम की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ नीचे गिरी हो। उसने पास लेटी बीवी की तरफ देखा और धीरे से बोला, शाहीना, मुझे लगता है दूसरे कमरे में कोई है। क्या हो गया है? आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं, आराम से सो जाएं, मुझे भी सोने दें। शाहीना भी समझी कि हाशिर का वहम है। वो उसे टाल कर दोबारा सो गई। वो कितनी ही देर दूसरे कमरे की तरफ कान लगाए बैठा रहा, लेकिन इसके बाद कोई आवाज़ ना आई। वो वाकई हाशिर का वहम होगा, वो यही सोचकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। सुबह फजर पढ़कर वो दोबारा बिस्तर में घुस गया और लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कोई आहिस्ता से उसके बेड के करीब आया। हाशिर को महसूस हुआ कोई उसके कंबल को खींचने की कोशिश कर रहा है। रात वाला वाक़या दोबारा उसके जहन में घूम गया। हाशिर का दिल धक धक करने लगा। अचानक गरिशदार आवाज़ ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। उठें, ये वक्त है सोने का, देर हो रही है, ऑफिस नहीं जाना क्या? देर हो रही है, ऑफिस नहीं जाना क्या? बेगम की आवाज़ सुनकर वो एकदम से कंबल दूर फेंक कर बैठ गया। क्या करती हो? जगाने का भी तरीका नहीं तुम्हें तो। वो गुस्से से घूरता शॉवर लेने चला गया। शाहीना उसे दफ्तर भेजकर बर्तन समेटने लगी। फिर तफसीली सफाई के बाद उसका जिस्म थकन से चूर हो रहा था। घड़ी दिन के 11 बजा रही थी। अभी उसे दोपहर का खाना तैयार करना था। सर में शदीद दर्द हो रहा था। अपने लिए चाय बनाकर वो टीवी लाउंज में आ गई। रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया और साथ साथ चाय पीने लगी। एकदम से उसे लगा जैसे कोई सोफे के पीछे से भाग कर गुजरा है, जैसे कोई साया हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई ना था। उसने दोबारा अपनी तवज्जो टीवी की जानिब मबजूल कर ली। कुछ देर बाद फिर से उसे किसी के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही ये आवाज़ उसके कानों में पड़ी, साथ ही डोरबेल की आवाज़ ने उसे मज़ीद धचका दिया। वो भागती हुई गेट की जानिब बढ़ी। बिना पूछे शनाख्त किए दरवाज़ा खोल दिया। सामने पड़ोसियों की लड़की आमिना खड़ी थी। वो 20 साला एक खूबसूरत दोशीज़ा थी। आजकल पढ़ाई से फुर्सत की वजह से वो दिन भर मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाती नज़र आती थी। शाहीना ने उसे खुशामदीद कहा। क्या हुआ बाजी, आपके चेहरे पर पसीना क्यों? आमिना शाहीना की हालत देखकर घबरा गई। क्या पूछती हो यार? उसने फिर आमिना को सारी तफसील से आगाह किया। बाजी, बुरा मत मानना, लेकिन पहले भी जो किस्से इस घर से जुड़े हैं ना, वो अच्छे नहीं हैं। यहाँ जो भी आता है 1 माह से ज़्यादा टिक नहीं पाता। और अभी तो आपको दूसरा माह है ना? आमिना के पूछने पर शाहीना ने हामी भर ली। शादी से पहले हाशिर भाइयों के साथ ही रहता था। माँ बाप हयात नहीं थे। शादी के बाद वो शाहीना को लेकर इस छोटे से घर में शिफ्ट हो गया, जो इन दोनों के लिहाज से बहुत बड़ा था। वो किराए पर लेने की बजाय इसे खरीद चुका था, इस बात से बेखबर कि ये एक घाटे का सौदा है। हाशिर के आने तक आमिना उसके साथ ही रही, क्योंकि उसकी बातों से शाहीना अच्छी खासी खौफज़दा हो चुकी थी। हाशिर को खाना देकर वो उसके करीब ही बैठ गई। हाशिर, आपको मालूम है आमिना क्या कह रही थी? हाँ मालूम है। फिर उसकी कोई नई डिश ख़राब हो गई होगी और वो नहायत जोशो खरोश से तुम्हें उसकी बर्बादी का किस्सा सुनाकर गई होगी। हाशिर का मूड आज खासा खुशगवार था। ये बात नहीं है हाशिर, वो मुझे पहले यहाँ इस घर के मकीनों की बर्बादी का किस्सा सुनाकर गई है। क्या मतलब? हाशिर ने संजीदा होकर पूछा। यहाँ साया है किसी चीज़ का। क्या कहती हो यार?
وہ مسکراتے ہوئے شاہینہ کی بات کو اگنور کر گیا۔ سچ کہہ رہی ہوں، کل رات آپ کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا اور آج مجھے۔ شاہینہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا شاہینہ؟ شاہینہ نے اس کو ساری بات بتائی۔ حاشر نے ایک لمبی سانس لی۔ اللہ خیر کرے، یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، ابھی تک دوبارہ کوئی واقعہ رونما نہ ہوا تھا۔ وہ دونوں بھی سکون میں آ گئے تھے کہ اللہ نے انہیں اس نئے گھر میں سکون عطا کر دیا۔ اتوار کا دن تھا۔ وہ شاہینہ کو میکے چھوڑ کر گھر آ کر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ جو کپڑے بیڈ پر چھوڑ کر گیا تھا، باہر آنے پر وہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوبارہ سے اسی رات والا خوف اس کے دل پر طاری ہو چکا تھا۔ ایک دم سے اسے ٹیرس پر کسی چیز کا کالا سا سایہ نظر آیا۔ اس نے جھٹ سے پردہ ہٹایا، لیکن وہاں اب کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑا، اس کے حلق سے چیخ نکلی اور ایک دم سے اس کا وجود بے دم سا ہو کر نیچے گر پڑا۔ پورے کمرے میں اب خاموشی تھی۔ رات گئی، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے بیڈ پر موجود پایا۔ ساتھ شاہینہ بیڈ سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ سامنے دیکھا تو صوفے پر اس کا سالہ یعنی شاہینہ کا بڑا بھائی لیٹا تھا۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ کئی سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس نے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، گلاس ایک دم نیچے گر کر کرچی کرچی ہو گیا تو وہ دونوں ایک ساتھ اٹھ کر بھاگے۔ کیا ہوا؟ شاہینہ کے لہجے میں ڈھیروں فکر تھی۔ پانی۔ حاشر نے لب ہلائے۔ عدیل نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ بھیا یہ لیں پانی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حاشر نے گلاس پکڑتے ہوئے پوچھا۔ بھائی جب آپ شاہینہ کو طے شدہ وقت پر لینے نہیں آئے تو ہمیں بہت فکر ہوئی۔ کال کی تو فون بند تھا، تو شام میں اسے چھوڑنے آیا تھا۔ دروازے پر آئے تو وہ اندر سے بند تھا۔ یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی اور پریشانی بھی۔ ہم نے دروازے کو بہت کھٹکھٹایا، کھڑکیاں بجائیں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ہم دونوں کو بہت فکر ہوئی۔ ہم نے ہمسایوں سے اجازت لی اور ان کی چھت سے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ سارے گھر میں آپ کو ڈھونڈا، آخر آپ اپنے کمرے میں بے ہوش ہمیں ملے۔ پھر ہم نے ڈاکٹر کو بلایا، اس نے انجیکشن وغیرہ دے کر ہمیں تسلی دی۔ عدیل نے اسے اب تک کی ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ اچھا، او ہاں اب مجھے یاد آیا۔ ویسے بھیا ہوا کیا تھا؟ عدیل نے پوچھا۔ شاہینہ خاموشی سے دونوں کا مکالمہ سن رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں ایک دم سے ڈر گیا تھا۔ حاشر وہ وقت یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے بھائی آپ کو یہ گھر راس نہیں آیا، عدیل نے حاشر سے کہا۔ ہاں عدیل، شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ حاشر دوبارہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ ایک دم سے جلتی بتی بجھ گئی۔ شاہینہ نے ڈر کے مارے حاشر کے بازو کو جکڑ لیا۔ حاشر، شاہینہ کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ باجی ڈرے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، عدیل نے بہن کو تسلی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر دوبارہ بتی جلا دی۔ دوبارہ سب کچھ ویسے ہو گیا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاہینہ کہنے لگی، لائٹ نہیں گئی تھی، یہ بتی بند ہو گئی تھی خود بخود۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ماں نے باجی جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں۔ عدیل نے صوفے پر بیٹھ کر لمبا سانس بھرا۔ حاشر نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ساری رات اسی طرح کے معاملات ہوتے رہے۔ ان تینوں نے کانٹوں پر رات گزاری۔ کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی آرام میسر نہیں تھا۔ کبھی گھر سے کہکہوں کی آواز آتی، کبھی سرگوشیوں کی آواز آتی، کبھی لائٹ خود بخود بجھ جاتی، کبھی برتن ٹوٹنے کی آواز آتی، کبھی دوسرے کمرے سے پلنگ گھسیٹنے کی آوازیں آتی۔ ساری رات وہ تینوں کلام الہی پڑھتے رہے۔ اگلی صبح وہ تینوں ناشتہ کرتے ہوئے بحث کر رہے تھے۔ حاشر بھائی، میری ماں نے میں کسی عامل بابا کو بلا کر لاتا ہوں، اس سے پتہ کراتے ہیں کہ اس گھر میں کیا معاملہ ہے۔ ہاں آزما لیتے ہیں ہم بھی، شاہینہ راضی تھی، جبکہ حاشر اس سارے معاملے میں خاموش رہا۔ آخر کار عدیل ایک جاننے والے عامل بابا کو لے آیا۔ اب عامل بابا، عدیل اور حاشر تینوں لاؤنج میں صوفے پر دراز تھے۔ بابا جی نے ہر چیز کو ہاتھ لگا کر آیت الکرسی کا ورد کیا اور اب بھی زیر لب کوئی سورت پڑھ رہے تھے۔ بیٹا، تمہارے گھر پر جناتی سایہ ہے، وہ مخلوق تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی، لیکن تمہیں ڈرا کر اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ کیوں نہیں نقصان پہنچا رہی؟
बाबा जी, सेहत का नुकसान कम है क्या? देखें दिनों में हाशिर की हालत कैसी हो गई है। हाशिर की बीवी शाहीना ने आमिल बाबा से शिकवा किया। अदील ने हाशिर को बगौर देखा। हाँ शाहीना बाजी, आप ठीक कहती हैं। हाशिर भैया पहले की निस्बत बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं कुछ तावीज़ दे रहा हूँ, तुम दोनों मियाँ बीवी घोल कर इसे पी लेना। इसके अलावा हल यही है कि कुरान मजीद की तलावत करें। मुमकिन हो सके तो इस घर को छोड़ दें। आमिल बाबा और अदील तो चले गए, लेकिन वो दो नफूस अपनी जगह कितनी ही देर साकित बैठे रहे। अब क्या होगा हाशिर? वो फटी फटी नज़रों से उसे देखते हुए बोली। मुझे नहीं मालूम शाहीना, सच पूछो तो मैं खुद बहुत डर गया हूँ। एकदम से फिर कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। हाशिर दौड़ा उस तरफ। दीवार पर लटकी घड़ी ज़मीं बोस हो चुकी थी। वो दोनों समझ गए, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। शाहीना डर कर हाशिर के सीने से आ लगी। डरो मत शाहीना, मैं हूं ना, उसने बीवी को तसल्ली दी। एकदम से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और फिर खामोशी हो गई, जैसे कमरे में हवा आना बंद हो गई हो। उन दोनों का सांस बंद होने लगा। बाहर चलें हाशिर, मेरा सांस रुक रहा है। रुको शाहीना, यहाँ बैठो अभी, वो उसे सहारा देते हुए बोला। हाशिर ने लपक कर दरवाज़ा खोला, तमाम खिड़कियाँ खोलीं। इसके बाद वो शाहीना के लिए पानी लेने चला गया। वो खाली खाली आंखों से कमरे की दीवारों को घूरती रही। हाशिर, जो भी हो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। शाहीना ने उसका हाथ ज़ोर से भींचा। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, उसने शाहीना को दिलासा देते हुए अपने सीने से लगा लिया। सुबह मामूल के मुताबिक हुई। शाहीना ने उठकर नमाज पढ़ी, कुरान मजीद की तलावत की, फिर हाशिर को नमाज के लिए उठाकर नाश्ता बनाने चली गई। वो दोनों नॉर्मल रहने की अदाकारी कर रहे थे। क्या बनाया है नाश्ते में? मूलियों के पराठे, शाहीना ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मुझे अम्मी की तरफ छोड़ देंगे ऑफिस जाते हुए? यार आज तो मेरी ज़रूरी मीटिंग है, उस तरफ जाऊंगा तो देर हो जाएगी ना। अदील से कहो कि तुम्हें आकर ले जाए, हाशिर ने जान छुड़ानी चाहिए। बात तो ये थी कि शाहीना बहुत डरी हुई थी। वो हाशिर के बिना अकेला इस घर में नहीं रहना चाहती थी। वो हाशिर का जवाब सुनकर चुप सी हो गई। हाशिर हाथ धोता चाबियां उठाता बाहर निकल गया। शाहीना बदले ख्वास्ता दोबारा से किचन में आ गई। काम मुकम्मल करके कपड़े इकट्ठे करने लगी। मशीन लगाने का इरादा बना लिया, क्योंकि एक हफ्ते के मैले कुचैले कपड़े पड़े हुए थे। मशीन लगाकर वो बेडरूम में आ गई। खिड़कियों के पर्दे हरकत में आ गए। वो समझी हवा चलना शुरू हो गई है। बेड की चादर समेटते हुए उसे लगा कोई बेड पर आकर ज़ोर से बैठा है, और जिस जगह बैठा है उस जगह से गद्दा नीचे की जानिब को हो गया था। यह देखते ही शाहीना ने बाहर की जानिब दौड़ लगाई। दरूद शरीफ का विर्द करते हुए वो गेट से बाहर थी। सामने सब्जी वाला खड़ा था। शाहीना को खौफज़दा भागता हुआ देखकर वो उसकी जानिब आया। क्या हुआ बाजी, सब खैरियत तो है ना? वो अंदर? क्या अंदर? सब्जी वाला खुद परेशान हो गया। उधर से अदील की गाड़ी आती हुई नजर आ गई। क्या हुआ बाजी? अदील फिक्रमंदी से बोला। अंदर कुछ था अदील। शाहीना रो देने को थी। अच्छा अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं जाऊंगी, शाहीना जोर से अदील को पकड़े कह रही थी। चलें फिर साथ चलें, मेरे घर चलते हैं। अदील ने घर का गेट बंद किया और शाहीना को लेकर चला गया। ये क्या रोज़ का तमाशा है, अब तुम वहाँ नहीं जाओगी, शाहीना की माँ ने फैसला सादिर किया। शाहीना फटी फटी निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हाशिर अब नए घर का बंदोबस्त करे, वरना मैं अपनी बेटी को उस मौत के मुंह में नहीं झोंकूंगी। वो जिन्नात तुम्हें डरा रहे हैं, इसका मतलब है वो नहीं चाहते कि तुम लोग उस घर में रहो। अगर वो घर ना छोड़ा तो जान का नुकसान भी हो सकता है। बात तो उनकी ठीक थी, लेकिन शाम में ही हाशिर आकर उसे ज़बरदस्ती वापस ले गया। सारी रात वो सो न सकी। हाशिर आराम से सो गया। रात के अब 2 बजे का वक्त था। न जाने कितनी मुश्किल से उसकी आंख लगी थी। एकदम अजीब सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हाशिर को भी महसूस हुआ। वो करवट लेकर शाहीना को देखने लगा। उसकी पुश्त हाशिर की जानिब थी, लेकिन वो आंखें खोले दीवार को देख रही थी। शाहीना जी, जाग क्यों रही हो? मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आई हैं, इसलिए आंख खुल गई। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ है, हाशिर ने भी बैठते हुए शाहीना से कहा। एकदम से हाशिर को महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला दबाने लगा हो। हाशिर का सांस बंद होने लगा।
حاشر نے شاہینہ کا نام لینے کی کوشش کی لیکن وہ لے نہیں پا رہا تھا۔ شاہینہ نے ایک دم بھڑ کر اسے تھاما۔ کیا ہوا حاشر، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ حاشر اب بھی اپنا گلا پکڑے ہوئے تھا۔ شاہینہ نے ایک دم سے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور حاشر پر پھونک دیا۔ حاشر ایک دم سے تکیے پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاہینہ کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ جلدی سے اس نے اپنے بھائی عدیل کا نمبر ملایا۔ وہ آدھے گھنٹے میں اس کے پاس موجود تھا۔ ہاسپٹل لے چلتے ہیں بھائی کو۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حاشر کو ہوش آ گیا۔ شاہینہ پانی دو، ایک دم سے اس کے لبوں نے حرکت کی۔ وہ بہت کمزوری سے بولا۔ عدیل نے پانی کا گلاس حاشر کے ہونٹوں سے لگایا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ لوگ اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ اس گھر کو خالی پڑا رہنے دیں بھائی، جب تک کوئی اور مکان نہیں ملتا ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ عدیل نے آگے بڑھ کر سامان سے بھرے بیگ گاڑی میں رکھے۔ گھر کو تالا لگا دیا گیا۔ ایک دم سے اندر کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کھڑکیوں میں لگے مکڑی کے جالے بھی زور سے حرکت کرنے لگے۔ بلیوں کے رونے اور کہکہوں کی عجیب و غریب سی ملی جلی آوازیں آنے لگیں۔ وہ تینوں ڈر کے جلدی سے کار میں بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔